Paminaw sa pulong sa ato ang buhi na Diyos. Kung sa walaylangan pa igalegson, I would like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Amen. Thank you, Brother Pirlo. And thank you, that wonderful special na itong ipaminaw karon. Hold the fort, for the Lord is coming. Jesus is coming, mga kaigsunan, and we need to hold our ground and not allow Satan to defeat us. Dapat yun nga mangisog dito mga pinangga, no? And the way that we could hold the fort is through continuing sa pagsangyaw sa maayong balita. We could destroy the kingdom of Satan by saving people that is part of his empire karon. Dagan kay mga katawhan karon, mga kaigsunan, that still part of the forces of Satan. But if they will be saved, automatically they will become part of the kingdom of God, and we will be saving people and weaken the kingdom of Satan. So inaot mga kaigsunan that you or we will be involved in this the Lord's business, the Amen. Business of saving souls. Amen? Amen. Praise and thank the Lord for that. So mga kaigsunan, I would like to ask everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Open your Bibles with me in the book of 1 Corinthians, mga kaigsunan. 1 Corinthians. Amen. And let us read chapter 9. 1 Corinthians chapter 9 sa atong mga Bibles tayo. And if you are there, say aloud and heartily, Amen. Amen. Verse 19 down to verse 23 sa atong mga Bible tayo. Verse 19 down to verse 23. The Bible says, "For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. And to the Jews, I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means," look at this, "that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you." Let's pray. Father God, Lord, we know that you will save souls. No matter what, you can save, Lord. But Lord, we could say thank you, because as you save souls, you want to use us as the instruments that you will be using to proclaim the message that will save souls. Lord, this is a great opportunity for us. This is our joy. This is our excitement, Lord, that we as frail human beings, even sinful people, will be instrumental for the salvations of souls. Thank you for that, Lord. We willingly offer our lives, ourselves, and use us, Lord, to save more. And I pray, Lord, tonight that you would help us understand the importance of reaching the lost, and help us, Lord, that we will do all means to do it, to fulfill your will. Salamat, Ginoo, sa pagtubag sa among mga pagampo. We expect that you will answer, because you are a prayer answering God. In Jesus' precious name, ipangayon namang tanan. Amen. And amen. Please be seated now. I would like to entitle the message this evening, mga pinangga, "By all means." By all
means tanang pamaagi, tanang pwede buhaton, I will do it in order to save some. Wow, I like that. Pag ganito sa giingon sa ato ang apostle, mga kaigsunan, Apostle Paul. And previously in this chapter, sa chapter 9, mga kaigsunan, we found that the Apostle Paul was talking about the support of a preacher. And atong learn sa chapter 9, mga kaigsunan, sa 1 Corinthians, na siya kuno nga nag-adtos gira, dili niya obligasyon na pakanon ang iyang kaugalingon. Di niya obligasyon na iyang suportaan ang iyang kaugalingon. Ang dunay obligasyon nga musuporta sa usa ka tawo nga moadto gira, mga pinangga nga mga kaigsunan, is the one that who sent him to war. That's what the Apostle Paul said. Verse 7, who goeth a warfare anytime at his own charges. Kisa kunoy, moadto gira nga siya mo'y mugasto alang siyang kaugalingon. No! We can see soldiers in the Philippines, mga kaigsunan, they are going to war sometimes, and they are being supported by the government. Wala sila nakigira na sila pa yung pangita o pakaon sa ilang pamilya. It is the obligation of the government to send them to war to support them. And so it has, mga pinangga ng mga kaigsunan. Preachers must be supported by the one who sent him. God will support him. And God will support him through the church. Amen. Amen. And nato makita, mga kaigsunan, the Apostle Paul argue nga tanang mga pastor, tanang mga preacher has the power or the authority to receive wages yung gigamit. To receive support from the church to which he is ministering with. Pero nakakuyaw sa gingon ni Apostle Paul, mga kaigsunan, girenounce niya ni nga right. Verse 15, but I have used none of these things. Neither have I written these things that it should be so done unto me. Wow, tingnan pa niya, for it were better for me to die than that any man should make my glory void. Uyawan ni Apostle Paul, mga pinangga. He argued that any preacher has the right to receive support from the people he's ministering with. Apostle Peter received support. Other apostles received support. Apostle Paul have the right to receive support from the Corinthians. At least, pilingon pa niya, I renounce this right. Wala na ako nahigamit na katungod. Sumala pa niya Apostle Paul. For the record, mga pinangga ng mga kaigsunan, I, as a pastor, did not renounce this right. Wala na ako nag-renounce na right na akong katungod to be supported by you, the church. I did not renounce it. Apostle Paul did. You see? For the record, ako lang giingon sa inyo daan. Kaya pasig mo ingon nung pastor, manong ikaw pastor, supportado lang ganang pastor. Okay? Apostle Paul did. Me, I did not renounce it. Apostle Paul, sa diha nga gawali siya, at the same time, napanginabuhi siya, kahit mo siya tent. Nato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, nga nang gibuhat man ni Apostle Paul sa una, because Apostle Paul is always on the go. If he is being supported by this church, na kaligid ang gahatag sa tanang mga needs, then, kanina church will hold him, di na kasama, kung may gabuhin nimo. But in order that nobody will hold him sa iyang ministry, mga kaigsunan, he renounced his right to be supported by the churches na iyang gitukod, na iyang found, mga kaigsunan, na local churches, so that he could go on and go back to those churches afterwards and strengthen them, ordain ministers. Muna ang iyang gitawag na method. And iwan pa niya, verse 19, kaniyang nakanindot. Di ba kay gisulti niya about support? Ngano, one of the reasons is para walay mo hold niya, walay gitawag nga moingon niya nga dira ka kay kami bay naghatag sa imo para dili siya makautang nga buton sa kasimbahan.
Pero ang verse 19, sa itong text, look at this. For though I be free from all men, I am free from all men, ano naman? I am not receiving any support from anybody in a regular basis. You see? Si Apostle Paul, mga kaigsunan, only really received support sa diha nga di na siya katrabaho when he was in prison. Sa diha nga prison na gid si Apostle Paul, di na gid siya katrabaho, motong panahon nga nagasalid lang siya sa tabang sa mga simbahan sa iya, specifically ang Philippian church. But while he was free, gabang ginabuhay gid siya. And ano niya, for though I be free from all men, libre ko, wala ko yung utang na ubuton sa uban. Ano pa niya, yet have I made myself servant unto all, that I may gain the more. Wala ko yung utang na ubuton sa mga tao. Ano pa niya? Dili ko obligado nga mutabang nila or musunod nila because I am free, I am not being supported by anybody, but I made myself servant to them, nga naman in order for him to gain more. Para na maluwas. Amen. Wow, I like that. He became servant unto all in order to save more. So you must be willing to be a servant, mga kaigsunan. You see, those who are aspiring to be leaders of this church, remember this. Those who are aspiring to be leaders one day, it doesn't mean nga leader dili mubuhat atong mga menial works sa simbahan. Being a leader means you are ready to do whatsoever thing you can do for the church. You see? Because in some circles, mga kaigsunan, when you became a pastor, sometimes, ang una-unas mga tao, mga pastor, kung maglingkod na lang sa gilid, ibagmandar na lang, no. We are servants. We are willing to serve, even in the lowest type of service that we can do. Be willing to do it, mga pinangga. And si Apostle Paul, ang iyang giingon din, sa kinsa iyang maubanan, he was willing to look for common ground in order to save some. Sa mga Hudiyo, katubag balaod, ituman sa balaod for them in order to save them. Sa mga Gentiles who do some things, he go with them in order to save them. Sa mga luya, he became as a weak to save them. Kaya ganyan ang punto. I will not expound more on this. Kaya hindi mo ako ang gusto nga drive karon. Akong drive karon na gusto ipabalo sa inyo sa verse 22. To the weak became as I as weak, I might gain the weak, and I have made all things to all men. Look at this. That I might by all means save some. That I by all means save some. Every lawful way possible in order to save somebody, gibuhat ni Apostle Paul. Tanang pinibuhaton basta kay lawful, biblical, scriptural, di niya mabuhat against the law of God, against the will of God, basta kay tarong, tama, iyang buhaton tanan in order that somebody will be saved. Inana yan kasing-kasing mga kaigsunan. Inana ang heart ni Apostle Paul. Tonight, we would ask, why? Ano ka, Paul? Unsa hinungdan, Paul? Nganong andam manimo buhaton ang tanan para lang ay maluwas? What is your motivation, Paul? And what must be our motivation in order to have a similar deep concern for the destination of souls? And by the grace of God, after this message tonight, you will have a greater passion for souls. Amen. You will have a greater compassion and passion. Okay? Concern alang sa kalag sa mga katawhan. By the grace of God, after this message, mga kaigsunan. Ito na, nanong andaman buhaton ni Paul by all means para lang na ay maluwas. Kung sa hinungdan. I will offer you 3 things tonight, mga pinangga ng mga kaigsunan. Tulo ka butang, unsa ang makamotivate kang Paul, and even by the grace of God, momotivate sa ato na dapat yun na magsangyaw yun ta, dapat yun na naagay maluwas, dapat yun na di na ako in disregard.
pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. You know, I was so blessed last Sunday afternoon. So blessed. Isang pag ni Bagyo paghuman, I was so blessed. You know, in my mind, as a pastor, ako na kasi kapoy na rin mga tao ba, kasi niyo, kaulit ko na sila. You know, para sa papastor, masuluinin ka. Ano ko na, basta yung kaulit ko na sila, basta yung mahasol sila, basta yung inani. A lot of things running in my mind. And, anak ko, sige, sundo lang, di lang ka siguro. Anak ko sa langit, murang itong man, sige lang, di lang ka siguro. Praise and thank the Lord. Some of the young people approach me, Pastor, saan yan mga panahon, Pastor? Ayan, yung time, Pastor, ba? Akong panahon, Pastor, saan yan ka? Anak ko, naulaw, mahugamay. Ako nga, Pastor, talawan kayo. Kani siya, sangyaw yun. O sige, kasi gusto mo ba ang sangyaw? Sangyaw, parang o ba naman? You say amen for that? Amen. You see? Praise the Lord for that. And after that, there were 27 souls received the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen. Amen. Isang pag nangabagyuhan, isang pag nangabasa ang mga sapatos after soul winning. But worth it because there were 27 souls received Jesus as their Lord and Savior. Amen. Great amen. Great amen, mga pinagda. You know, church, as your pastor, I'm so proud of you. So proud of you. I am leading a church that are having a concern for souls. I am having young people. I am having people here na naagay concern sa kalan. And by the grace of God, tonight, mga pinangga, after this, you will have a greater concern for souls. Greater love for them. That they will be saved. They will be saved. I was ashamed last Sunday afternoon. But I was overjoyed. Naula ko sa kong gulingon. Daganti ko na ay basing kapoy sila, basing inani sila, basing inana. I am considering you. But thank the Lord. God gave you the heart for souls. Now, what motivates us? Number one mga pinangga, because of knowing that one day, judgment will come. Because of knowing, you're aware that one day, judgment will come. Mabot ang paghukom. Magsamya hukom, ano man. One day, mabot ang paghukom. First, paghukom sa ako as a Christian. You as a Christian will one day give an account to God. Namutana ang Ginoo sa imo, what have you done, Christian? Since you are saved, unsa imong gibuhat, I have given you the great commission, go into all the world and preach the gospel to all creature. What have you done to that command? Is there anyone that you have told about me? You claim that you are wonderful, Jesus. You claim that you love me. You claim that I am a very wonderful person. And if I am a very wonderful person, as you have said, then you must have told someone about me. So mga kaibigan, one day, God will ask you, what have you done? He wants you to do your best, serving Him, using what He had entrusted to you while He is away. In Luke chapter 19, verse 13, mga pinangga, ang giingon sa pulong sa atong Ginoo, the Bible says, and He called His 10 servants, this is a parable, and delivered them 10 pounds. 19:13, Luke. And said unto them, what? Occupy till I come. What does it mean? Occupy till I come. Use this hangtod sa akong pagbalik. So meaning mga pinangga, aya ni Saka ang atong Ginoo sa langit, He gave us abilities. Nihatag siya sa tuwag mga talents, mga abilities,
mga kakayahan na pwede nimong gamiton in order to serve Him. And the purpose of that is in order for us to save souls. But please tell them the message of salvation. Occupy till I come. Gamitan ni. That parable is saying, gamitan ni. Okay? Using ito, mani man ang istoryahan din mga kaisunan, kani kwarta, gamitan ni, kinegosyo ni, para pagbalik na ko na ganansya. So meaning, when we relate it to us, the abilities that God gave you, samtang wag pa sa ibalik, gamitan mga kaisunan, ay one day, maninil siya. Kung muhingon ka sa imuha, what have you done to the things that I have entrusted to you? So mga pinagka, paminaw mo pa kayo. What is your talent? Maybe God gave you talent to sing. Then sing for souls. Sing for God's people. Sing in order to prepare the heart of people. Sa liha na ay sila maminaw sa pulong sa Ginoo. Use your voice for the Lord. Maybe gitagaan ka sa Ginoo o kay gayunan nga may kato istorya. Then use it to tell people about Jesus Christ. Maybe you can serve. Maybe you could give. Maybe you know how to make money. Yeah, use that to support missions. Higaligson, occupy till I come. Nga naman, in Jesus Christ, one day, mangutana mo nimo, yun sa mo nimo. Now, the question is, what if that will be tonight? Kung saan ka mong karuna, karong gabi mo balik si Jesus Christ, mangutana sa imo ha, o kumusta man, giunsa nimo ang akong gisalig sa imo. Wala man kayo gisalig sa ako, Lord, kananis mo yung kinabuhi, gisalig na ko na sa imo, nabuhi ka. And, naakay dagang opportunity to talk people, yun sa kunin. I hope, kung dili pa kaandam ko ron, you did not occupy Higaligson after this. Kapay mga trucks na nabili nung gamay na nabili nung. Kapit na itong goal, give someone a gospel tract. Amen. Amen. Tell someone about Jesus. Tingnan naman, tanawa, pastor, daw bi pastor o maulaw yung ko pastor, daw bi pastor o di yung ko musulti pastor. Now look at this, Ezekiel chapter 3 verse 18 to 20. I hope this will motivate you. Na dapat giday. Verse 18, and readers say amen. Amen. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not what? Warning. Nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Wow. Wow. Verse 20. Again, when a righteous man that turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. What happened? What does? Yan ang Ginoo, because thou hast not given him warning. So meaning, ang imong warning, grabe kay useful. Ay ito, ano mo ba nga, ay, namili naman ng Ginoo, bahala ng Ginoo, kinsayang gusto piliyon, kinsayang luwason. The Bible says, namatay siya, nga naman, you did not give him what? Warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall be not remembered. But his blood will I require at thine hand. Paningil ang Ginoo. Kapila mo nagtikita, kapila mo nag-apay, kapila mo nagtagbo, wa na lang gid ka kaingon about Jesus. Maningil ang Ginoo. So mga pinangga ng mga kaigsunan, by the grace of God, kinsa man mga tao ang imong natagbo, o kinsa man nga mga tao ang imong matagbo this week, try to tell them about Jesus. Try to tell them about Jesus. Mga pinangga ng mga kaigsunan. You see? And ato makitaan mga kaigsunan, if you would do so, di ba judgment will come? Maningil ang Ginoo, pero ikaw nagbuhat yun. Ikaw nagsangyaw yun.
When the day of judgment, there will be crown. Wow, I like that. Crown. 1 Thessalonians chapter 2, mga pinangga ng mga kaigsuunan. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy. So mga pinangga ng mga kaigsuunan, kutob si bisan kinsa ng mga tao nga imong gisultian mahitungod sa pulong sa Ginoo nga nangaluwas, pagbalik ni Jesus Christ, those people will be your crown of rejoicing. Ano man, meaning they will be the source of your joy. They will be the source of your glory, mga pinangga ng mga kaigsuunan. Grabe ang imong kalipay one day. Halaka, akong gisangyawan, kauban ako. Halaka, akong gisangyawan, naluwas. Halaka, siya akong ginagalong trust na saved dahito dinay. Wow, you will be joyful in the day of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Happy kalipay. So igsoon, karon palang daan. I hope it will motivate you. Wow, natigom na bahandi sa langit, samtang gasangyaw ka. So, you are in a business of saving souls, and it is an investment nga naa kay treasure pagabot sa langit. Imong corona, imong kalipay, imong glory, mga tao nga imong kauban pagtagbo ni Jesus Christ nga ikaw ang instrumental nga nadala sila sa ilang sila. Wow. So I would like to say congratulations, soul winners. Secure na inyong kalipay pagbalik ni Jesus Christ. Now, number 2, mga pinangga, not number 2 in the second point, but the sub-point number 2, under judgment. Di ba, first, judgment sa imo? Motivate ka ka judgment sa imo. Kung kanong Ginoo, you're not be reward. But number 2, remember, those people na imong kasangyawan, unbelievers will be judged. Unbelievers will be judged. Hell is real. Tinuod ang impyerno. Ingon pa sa Mark 9:44, 46, or 48, balik din sa pulong sa Ginoo, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. In Revelation chapter 20, verse 11, there is no place found for them. So ano man, nga magsangyaw ka, kay tanaw ni mo ang mga kalagan ng mga tao, pag di na sila masave, ma-impyerno na sila in the day of judgment. Tinuod ang impyerno. Sa diha nagkasangyaw ka, your warning is real and very serious. Seryoso kayo ang imong ginasulti sa ila. Seryoso kayo ang imong warning kay tinuod. Nothing to be ashamed. Muna ingon sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to everyone that believe. Nga naman, tinuod imong warning. Dili basta-basta. Maulaw ka pag ingon nga og di ka sure, maulaw ka. Ngayon, uy, pag-anitang na mo, kaya na'y bagyong mabot, pero nabi bagyong mabot. Maulaw kang sulting, hindi ka sure. Pero kung sure ka nga na ay impyerno, pag-andam na mo, tawatan niyo Jesus Christ ka naman, mag-impyerno mo. Kaya tinuuray na. Now, listen carefully. Imagine someone you know, someone you love, someone important to you, na dili pa saved. Imagine, kanang tawhana, nagakamang ang ulod sa iyang lawas. Nakurong-kurong siya. Pagkahuman, musingkit sa kagay! Sakit kayo, gisunog ko aning galayo! Tamang! Tamang! Ano yung isulti? Sakit kaya ang galayo. Imagine na, kung sa imong mabili. Pero kabalo ka, sa langit, samtang naapagod kay gitawag na anak karon, mabati pa na nimo ron. Ikaw sa langit, yahay kayo. Ginalipay sa Ginoo. Ingon pang Bible, trapuhan ang mga luha sa imong mga mata. Kanindot no? Ang Ginoo mismo mo trapo sa luha sa imong mata. Yung na yung bagay sa Panaya, kantahan bakas Ginoo. Ang Ginoo sa diha nagahilang sa langit. Kantahan kaniya
Trapuhan pa yun niyang luha sa mga mata. Parang di pa. Pero kato mga tao, mawa ni mo giingnan, wala ni mo giwarningan. Agay, tabang, sakit kayo. Ginoo, sorry Lord. Nabago ko naging ni Ginoo. Di naging ni mo usap, Lord. Lord, mudawat na ang Jesus Christ, Lord. Lord, di kami, Lord. Sakit kaya, agay. Paglantaw sa Ginoo sa ilaha. At tungbuhi pa mo. Wala mo ni dawa. Wala na exit ang impyerno. Pagtanaw ni mo, mo gid na ito akong gilabin-labyan ano, kinaulaw kong sangyaw sa iyo. Mamang ginawan ako ginulan no, kay bangot kay naon, basig musuko. Mamang ginawan ako gitagaan no, kinaulaw ko. Mamang ginawa amigo, classmate na ako, dugay akong BFF na ako, pero wala na ako nasultihan sa bulong sa Ginoo kay batin ikong batasan kauban niya, manando kayo no. You see, judgment will come. What will happen to them? And you know, even people in hell don't want their loved ones to go there. Remember ninyo to sa Luke chapter 16? The parable, I don't know if that is a parable, maybe that's a true story because it's using proper names. Lazarus and the rich man. Ang rich man tuwas impyerno. Father Abraham, suguas Lazarus, na mabuhi siya. Buhato siya dito sa kalibutan, kay ingnon ang akong 5 kaigsuon, kay basing mo apas sila dito. Even ang tao sa impyerno, na ay concern sa kalag sa mga tao dito sa kalibutan. Kung ikaw karon wa kay concern sa kalag sa imong mga igsuon, kung ikaw karon wa kay concern sa kalag sa imong mga silingan, mas may patong tao sa impyerno. Kay nanghangyo pa nga masahig unta ang iyang mga igsuon kay para dili sila moapas kung pasahon mo sa imong tikal-tikal ko. Luke chapter 16. Mga binangga ng mga kaigsuonan. Okay? Verse 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of what? Amen. Ato ko yung mga kaigsoon, Father Abraham, kay basig mo paingon sila dito kalayo, may nagmaingnan sila, may pa siya gusto mag-soul-winning. Katong tao sa impyerno gusto mag-soul-winning. Pero ang Bible Baptist, di mag-soul-winning. Ano nangyari, kapatid? Kapatid, kailangan natin gumising. At saka mag-soul-winning. Amen? Amen. Kung di ko ninyo, kung matagalog ko. Okay? So, that's the first thing na natin isunan. So, may judgment will come. So make it your life mission to save some. For your reward is great and their punishment is real. Ang imong reward, great. Ang ilang punishment, real. Save some. Amen? Amen. Number 2, mga pinangga. Number 2, not only because judgment is real, but number 2, because your love for soul is real. Your love for souls is real. Nahigugma, magigas ka lang? Amen. Imongso, nahigugma, magigas ka lang? Amen. Look at the love of the Apostle Paul for souls, especially sa iyang mga pariente. In the book of Romans, chapter 9, open your Bibles with me there. Verse 1, I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Mas pilion pa na ako, kabalo ang balaang espiritu, kabalo ang Ginoo, kita sa akong kasing-kasing. Nga mas pilion pa na ako, nga bahalan ako mo'y malayong sa Ginoo, basta sila mga luwas lang. Kuyawag, gugmas ka lang. Kuyawas, gugmas ka lang na tayo sunan. Ayaw na tayo na nga gugma. No? Balag magkagitlay ko, balag magkalisod ko, balag mo gasto ko, nga naman, balag nangaluwa sila. I need to see them saved. People saved. Chapter 10 verse 1, Brethren,
for Israel is that they might be saved. So, igsuon, make it your life's mission nga mga luwas ang imong mga hinigugma sa kinabuhi. Pray. Pray that they will be saved. You know, sa ako ang kabahin, I really prayed for my family ng mga luwas nila. Thank the Lord, I can see my brother, my father, all of us in the family, nagsimba ng Diyos. Amen. So pagsimba na ako, minsan mutuos ako sa una. Pagkanaanin niyo si Brother Marlon. Minsan mutuos ako sa una nga nagbago, unuhay. Minsan magtuos ako sa una nga nalagad ko sa Ginoo, nga pagkapalahubog mo na ako. You see? And I still remember sa akong mama, pagkita niya nga pagsimba na ako, niundan ako sa akong bisyo, niundan ko sa akong inom, murag katarong-tarong gamay, akong ginabuhay na siya nga, kuya, balag baka ang relihiyon niya, suportaan na lang ka, sabi pa dito bahala kung sa asar, kasimba lang, karoon mang ginabuhay ang tawanan. And I prayed, Lord, ang mga manghod Ginong Diyos, ang pangalan nilang tanan, akong ginaingon sa Ginoo, Lord, si John Prime Ginoo, si John Philip Ginoo, si Jasper Ginoo, si Marlowe Ginoo, si Michelle Ginoo, si Papa Ginoo, si Mama Ginoo, akong wife Ginoo, Lord, please, luwasa sila Ginoo. It wasn't easy. Dili pagkauma dayon na sila simbahan, no? But we prayed until one day I will see them in the church. Praise thank the Lord, God will answer. Amen. Tubag ang Ginoo. Tubag ang Ginoo, mga pinangga. So that is why, make it your life mission. If you truly love them, kung higugmagid mo sa ilaha, bahalag, kalyuhon ang inyong mga tuhod, luhod mo sa Ginoo, Lord, please, luwasa sila Ginoo, luwasagin sila Ginoo. And sometimes, ang atong mga batasan, ang atong mga kinaiya, ang atong pagkatapulan, atong pagkaway-ayo, mao'y hinungdan nga nung di sila mga luwas. Ano man? Imbitahon mo sa imong simbahan, wa bagay na nabago imong kaugalingong kinaiya. Mana sila? At least that they can see a little change. Gamay lang kabaguhan mga kaigsoon nga improvement sa imo when you go to church, it will be a great impact sa ilahang mga kinabuhi nga mga saved sila. Ay nga naman, nay kabaguhan, nay kalahian, na tinuod ang Ginoo ngayang kilagaran, nga naman, na ay nahitabog sa iyang kinabuhi. Di ba og nahitambal? Moingon ka, im na nahitambal, nga naman, epektibo sa ako, naulihan ko. Kung im na mo ni maulihan ka, sama yan mo sa pangalagan sa Ginoo, simba mo, dawat mo kang Kristo na awa ko, nabago ko, mapakupot mo. Yan na nahitabog. You see? So if you truly love them, with the grace of God, love them so much. Look at the Apostle Paul's love. Si Apostle Paul, he labored. Tinakot ang tatarog, basa pa ng mga bersikulo, mga kaigsunan. Nag-labor siya, nag-arbaho siya, willing to sacrifice, gibarto siya, gikulata siya, halos gapatyo na siya, para lang na muhunong siya sa pagpangalagad sa Ginoo, muhunong sa bali, nabagyuhan siya, nagkahubo-hubo siya, gigutom siya, everything na hitabo sa iya mga pinangga, but he did not stop serving the Lord. Because he loves souls. Kasi, sa panahon na discouraged siya, sa panahon na nasa'y kasakit, sa panahon na nasa'y problema, he still continued to tell others about Jesus. So mga pinangga, let me say this to you. I know there will be time that you will be discouraged. There will be time nga naay mga panahon na magsakit din ka. Pero igsoon, I hope, even in the time that you are discouraged, in the time that you are hurt, don't stop telling Jesus to people. Amen. See? Telling people about Jesus, rather. Look at doctor. Panatang doctor. Surgeon. Let's say for example, ang surgeon. Gitawagan ng surgeon na, Sir Doc, na kay operahan ng Doc. Kamatino na Doc, kinahanglan na operahan, mamatay. Pero bago lang sa giaway sa iyang asawa.
bago lang sa nagka-problema, gisapon siya, lain ang iyang gitawag nga buwan, dawon siya, discourage siya. Mayroon bang doktor nga, sige lang, di lang sa ako mag-opera ron, kay discourage man ko. Di sa ako mag-opera ron, kay one month, I don't feel like operating now. Wala ba siya, dili? No. Of course not. Call of duty. Saan pa kung siya ka lonely, muadto gid siya, operahan to niya, nga naman, because he is a doctor and he promised to save lives. And soon, if you are a soul winner, whatever happened, you will go and tell people about Jesus. Amen. Amen. Pastor, namagod may inani, Pastor, di ko makapil, Pastor. Wherever you are, saan pag dili ka maka-join sa group, kung kinakay tawag sa imong trabaho, tawag sa imong eskwela, I can understand that. I am not a narrow-minded pastor. Di ko pwede mo sa mga pwede, dapat ka I know, I will not say that to you. I'm not that narrow-minded. I know that you also have life. But also I can say, kung nakakas trabaho, nakakas practice, asa man ka ni paingon, ditong lugar na ay kalag dito. Dala ka trucks dito. Makahatag ang isa lang ka trucks. Duha lang ka trucks. Nakaingon ka. Kadyot lang. Hindi niya ako i-share sa iyo about Jesus. Ayan na lang gitawag na paligoy-ligoy pa. Usahay kaya itong imuhaton kay atong istoryahan ni nani. Uy, kabalo pa atong bono sa edad ni nani itaw na na. Nakatulitaw ni nani itong bulak ba? Nakatulitaw ni nani. Imo din sino na imong palikabutan nga mahimong Ginoo ang inyong handol. Ginoo pagito. Kaya pag Ginoo na ang inyong istoryahan, ay pa rin mo siya. No. Don't do that. That is the tactics of cowards. Talawan ang tirada. Be direct. Ano ni mga friend? I am burdened ba? Karon. Ako gusto i-share sa inyo nga, okay lang, about ni sa akong pagtuo may tungod sa salvation. Gusto na ko i-share sa inyo about, okay lang sa inyo, kagain lang ko mga 10 minutes. Pwede? Be direct. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tell them about Jesus. Reject. If they reject, then so be it. You have warned them. And if they will receive, glory to God. Amen. You see? So mga kaisan, if you truly love souls, you are willing to make sacrifices for them. When to pray for them, mga pinangga ang pag-iisunan. And di lang kayo na under-loved, di lang kayo imong gugma sa ilang, but the love of God for you and for them compels you to tell them. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Look at this. The Bible says, for the love of Christ constraineth us. Ginapos na sa gugmas Ginoo mga kaigsunan. I am loved by the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ loved them so much. And I don't want to offend the one that loves me so much. Mga na, musangyaw ko, musulti ko kaya naman, gigugma kay kus Ginoo. I will also tell them the love of God. I will share with them the love of God. Ikaw kaigsunan, di lang kaya ni mong gugma for them, but ang gugma ko sa Ginoo, para ni mo o para nila, mo compel ni mo na musulti sa ilang may tungod sa kamatayon. Pagano ko, pagabanaw sa mga Ginoo, makaluwas niyo. You know, abin ni mo yung pa ni Apostle Paul sa Romans chapter 13. Open your Bibles with me there. Verse 8, owe no man anything but to love one another. Kung makautang man ta, kung nahunaon ni mo, nga nakautang ka gugma sa imong isig katao. Kaya nakautang man ka gugma sa imong isig katao, obligasyon ni mo, nga higugmaon ni mo ang imong isig katao. You see? Gugmaon ni mo yung isig katao, obligasyon ni mo, nga yung Bible, nakautang ka gugma sa ila. So now then, so how about you tonight, mga pinangga? How much is your love for souls? What would stop you from saving them? From saving these souls? Telling them about the salvation that is in Christ. Love souls with the love of Jesus, mga pinangga. Ugmaan ko lang. Ayot na kay deep concern sa kalag. Una-una, gasa sila padulong. Una-una. And number one, good, mga pinangga, no?
Makaingon ko nga lain kayo na ginahinay na kagsulti may tungod sa uban. Ang Kristo may tungod sa uban. May tungod kang Kristo sa uban. That's the right way. You already have told people sa plaza, imong silingan, pero ang imong kaugalingong pamilya wa pa nimong sultian. Wa pa nimong nasulayan. Di ka kasulti. You know, tagal ni pamaagi. Some of us here, ang pamaagi, mag-birthday, ay magkaon, kaya na ay one. Ito sa goodwill. Di sila ka-ikyas, kaya mga tamagin ito, kaya nakapikawan. Malingkod na ito. Okay, tayo sa mga na ta, bagampo ta, pero before sa ta magkaon, nasa yung mga 15 minuto si pastor may share sa ato. Kadulog sila sa pulong sa Ginoo. Hindi na sila hindi sa reklamo nga naman. Kaon pa man. You see that? You are giving them the best way of service, mga pinangga. Best celebration na yung mga luwas. Di ba? Na yung magsakit sa inyo, ha? Tapato na ko silang pastor ba yun? Pastor, nagsakit si Kon, bisitahin, ubanta. And, sakit naman, hindi naman galakaw, hindi ka malibad. Wala na rin ang kaluan eh. O basko pa sa patubang. At isa rin, nako'y trabaho. At isa rin, busy ko. At isa rin, nako'y lakaw. At isa rin, maglaba ko. At isa rin, inani, mauni. Pero gating anak eh. Galentura. Ginoo, gating mga kinangan natin ito. Maginaw. Ayun. Ato-atuan. You see? At isa pastor, ako sa hiluan kasi pastor. Tingin lakaw. Ayaw, kung sa ato makita mga pinangga, love them. Okay? Number 3 and number last. Ay, last na yun. Number 3 and number last mga pinangga. We must be motivated to do all means. Anong pamahagi? Para mga luwa sila. Number 1, no judgment. Sa imo o sa ila. May lang sa imo kay reward man. Sa ila kay impirno yun. Number 2, because you love souls. Number 3, because it is the Master's will. Amen. Isugod kas Ginoo. Whether you like it or not, ganahan man pagdili, isugod kas Ginoo. Last Sunday, we hear the lesson about the will of God. Amen? Will of God ba ito? Amen. The Christian and the will of God. What is the will of God sa imong binabuhi? That you tell people about Jesus. Amen. You see, Matthew 28, go unto all nations and teach them, baptizing them, and teaching them to observe. You see? So tell them about Jesus, preach the gospel to them, that's the will of God. Amen. Will na sa Ginoo. Sugo sa Ginoo. Maminaw mo, Kristohanon. Kinsa man sa inyo nga, ang wa pagyud na-involve sa soul winning. So ikaw na karon, sincerely, disobedient ka sa Ginoo. Kay wa nimo gituman ang sugo. So try to be involved. Hindi ka kabalo, apil lang sa, paminaw lang sa, pangitag partner. Ma'am Karen, ubat, kanang musabay ko sa inyo karon kay partner ko para maka-learn ko. Brad Ferlo, kanang gitawag ng ubat ko sa inyo para maka-learn ko. Do it! Try to do it! Be involved nga naman. If you are not yet involved, you are disobedient to God. Nga naman. Kaya ang will sa Ginoo, usang iyo ko. Right. And I don't want you to be disobedient Christian. Gusto na ako, by the grace of God, tanang membro sa Bible Baptist Church Kidapawan, Singaw, involved in soul winning. Amen. I don't want somebody of you disobedient sa Ginoo. You see? Ang pastor, dito kauban pastor, kay mauna, gagarason. You know? Dilit mahurot ang rason mga kaigsunan. So, pero ang pagtubo, matubo. Exercise na para matubo. And you know, ang will sa Ginoo sa tuwa is for us to be fruitful. Mahimot ang mabungahon, John 15:16. That you will be fruitful and your fruit will remain. Ingon pang pulong sa Ginoo, will na sa Ginoo. So, dili ka mahimong mabungahon, wala ka sa will sa Ginoo.
And tanawa kayo chapter 9, balik sa chapter 9 mga sa tawang text. 1 Corinthians chapter 9, verse 16 to 17. Look at this. For though I preach the gospel, I have nothing to glory. For necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So ato makita ang isunan, gustuhon man ako o dili, gisugol ko sa Ginoo, so kinahanglan din ko mo sangyaw, kay alaot ko kung di ko magsulti sa pulong sa Ginoo. So alaot kay igsoon o di ka masulti. Be it ball. Be it ball. And kabalo ka, listen carefully, paminaw mga igsoon. Kay will pa sa Ginoo ang pagsangyaw, this is one of the best way to sustain us in our Christianity. Dili ka makasurvive yun kung di ka kasangyaw. One day, ma-discourage sa gyapon ka. One day, muhunong ra gyapon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. One day, magsimba na ka tungod kinahimo na lang nimong routine. One day, magsimba na lang ka kay hadlo ka bisitahang pastor. One day, musimba na lang ka kay basta kay simba lang, wala damdan. Kung di ka kasangyaw. Kay mamatay ang inyong espiritu. Kay gutbon. Ano naman, tanawa ba niya? John chapter 4, open your Bibles there. And maybe this will be the last verse I will be reading tonight. John chapter 4, verse 31 to 34. If you're there, say amen. Amen. Look at this. Nana mo? Amen. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, what? Master, Ginoo, kao na. Kao na. Now in Jesus Christ. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Na ako'y pagkaon, gawa mo kabalo. Aha. Ano ang Ginoo? Di ba kay, mamo na yung instance ito ang Samaritan woman na nagbulat si Jesus Christ sa well, kay niadto sa syudad ang mga disciples, nagpet og pagkaon. Pagbalik nila, Ginoo, kaon na. Nganay pagkaon na, kapalit na rin. Na akong pagkaon, gawa mo kabalo. Gawa na. Tawa yung mga disciples, verse 33. Therefore, said the disciples one to another, have any man brought him aught to eat? Na pwede doon sa iya, ginagad sa pagkaon? Basing dihapdan sa pagkaon, no? Ano mga disciples? Pero sa iyang tubag, 34. Jesus said unto them, my meat, ang akong pagkaon, is to do the what? Will of him That sent me. And? finish his work. Wow. And in verse 35, paano sa verse 37, 38, talks about reaping. Talks about winning souls. Talks about the Samaritan ready to be reaped. Sa ato pa mga pinangga, ingon na Jesus Christ, ba, Ginoo, kao na. Tawag niya, na ako'y pagkaon, no? Ako kabalo. Ang sila, nailan natong siya pagkaon. Ang Jesus Christ, ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabuton sa mga mahal o humanon ang iyang trabaho. So mga pinangga nga mga kaisanan, paminaw, ang imong pagkaon para masustain ang imong espiritu, para mahimog ang husgan, para makalahutay ka, is pagtuman sa kaubuton sa imong amahan. Kung sa imong kaubuton, musangyaw ka, muharvest ka. Amen. Amen. Di ka involved sa harvest of souls, di ka involved sa soul winning, mura kang sumbi, patay, nagalakaw-lakaw. Sa simbahan mga kaigsunan, listen carefully, daghan og sumbi. Patay na, galakaw-lakaw pa. Hinahinay ang imong pagsimba, simba-simba na lang, tuhod lang sa ulaw, basta kayo naalang na simbahan, okay na. Attendance lang, morning lang ka ang simba, di na kang balik ang hapon, di na kang balik ang Wednesday, di na kag-alagan sa Ginoo, di na kang mapil sa choir, di na kang mapil sa soul winning, di na kang mapil sa children's ministry,
Ang imo lang, magpakita lang, for the sake of attendance lang, ano man, patay na. You see? So, igsoon, you need to be involved because that is our meat. Atong pagkaon. Gutom o patay ang iyong espiritu kung dili ka involved. You see? So tonight, if you truly believe that there is great reward in winning souls and there is horrible end of the lost souls, your love for God and for souls will compel you to reach the unsaved world by all means. Get involved. Pray, give, and go. Mao nang tulong kung agi para ma-involve ta. You can pray, you can give, and you can go. And listen carefully. Ayaw ingon nga, pastor, di nila ko sa give, pastor. Di lang ko mo-go, di lang ko mo-pray, pastor. Basta kayo mo-give lang ko, pastor. Di siya pwede. Di lang ko sa go, pastor. Pobre man ko, pastor. Go lang ko, pastor. Di na ko mo-pray, di na ko mo-give kay pobre man ko. Mo-go lang ko, pastor. Di ko na pwede. Pray lang ko, pastor. Kaya na ko sa kumbalay, pastor. Di ko na pwede. Nanin dapat tuloy. You pray, you give, and you go. Balance. You see? Balance ta mga pinangga ng mga kagsunan. In kaso, panalitan, sama sa Book of Acts, nabuka ang simbahan. Because of persecution, nagbulag-bulag ang mga tao. Kung sa Bible, the Christians go everywhere preaching the gospel. Nga naman, tanan sila soul winner. So, by the grace of God, ang atong goal, dahil simbahan, tanan ta soul winner. Amen? You see? Sama ni karon, parang ni Sister Jeneline, na baby. Pastor, dili ko makaubag soul winning, ina ko'y baby. Are you saying na babag ang imong anak sa pangalagad sa Ginoo? Muna imong ingon? No, of course not. Waunas Ginoo. Pastor, ano ko'y trabaho? Are you saying na babag ang imong pagtrabaho sa pangalaga sa Ginoo? Mawiunas Ginoo. Pastor, gabanin ka mo kung eskwela? Are you saying babag imong eskwela sa pangalaga sa Ginoo? Bagsakon ka sa Ginoo. Tingala lang ka. Kasi piyat o kupyat imong maestra. Ginitiks Ginoo. Bagsak ka. Naningkama ko, utang ko ba? Dibuhat na ako tanan. Kasi piyat o bagay siya ang buwan. Napagawan bagi lagi imong i-confront ma'am. Anong bagsak ko man? Nagpahang pride sa Ginoo. Pride! Unsay sabi? Tumis ka sa kwa. Hawak ka dahil mo. Patay. Diligan. You see that? So ayaw yun. Tanawa si Abraham. Palangga na kinayang anak. Gihatag sa Ginoo. Love kinayang anak. Murag ang iyang bugpas Ginoo. Murag dalimtan niya kay ay. Abay, kikit yung isa ako. Ganahan isa sila na. Anang ginawa ikaw, ha? Murag, kalimot nakatampo ba kay pagbatanin mo sa imo kang anak na gunahon dito ba? Abraham, Lord, saman Lord, adtos bukid sa muraya, ihaway mong anak. Gusto ko just Ginoo kung asa yang higugma, ang Ginoo ba? Kuyang anak. So mga kaigsunan, dilig joke akong gingon sa inyo kanina. Tinumay ito. So ayaw, git ninyo kina. Nga, di sa po maginani kay gitawag na kuwan. Kabalo ka no? Ayaw git, nabi ng mga bata, ayaw git ninyo himaw rason mga ginikanan. Paminaw pag-ayaw. Ayaw git ninyo himaw rason. Ay, pastor, di ka alagad sa Ginoo, pastor, kaya namoy bata, ang bata na matuman. Kung yung pagkahuman, so kaya di ka mo dakong na yung anak, mahimo na mong pinakadakong problema. Nga naman, kaya himo na mo siyang problema sa sukat gamay, pastor. Ayaw yun. Kasi dalaw sila simbahan, magpinaon sa man. Gamita sila para sa Ginoo, magpinaon sa man. You see? So mga pinanggaw, ako na Ginoo. It is just a warning for you.
Inuuray niya kung ginayon. You see? And by the grace of God, be involved. Pray, go, give. Palayaw, palayaw ka na. Nakapunta naman nilang gitnoon. Salamat, Lord. Sa imong kayo. Salamat, Ginoo, sa imong grasya. Salamat, Ginoo, sa mensaheng imong gihatag, Lord, that you have given us tonight. Great challenge for us, Lord. Great challenge for us. Truly, Lord, we have no time to be discouraged. No time to be disappointed, Lord, because souls are dying and they are going to hell. Sa panahon, Ginoo, nga magpalailuya ni Ginoo, di ni muuban sa pagsangyaw, di ni muuban sa pagsulwi ni muhunong ni Ginoo sa panahon nga magpalailuya ni Ginoo Diyos. Naaunta mi masangyawan, Ginoo, nga wala namang nasultian nga moadto gi impierno, Ginoo. So Lord, please ayaw itubot, Ginoo, nga modaog ang yawas kung pangatake ka namo amahan, because the devil will always plant seed of disappointment, seed of discouragement, seed of hatred sa among mga kasing-kasing. But Lord, the seed of the Word of God, let it flourish, let it grow. Matungod, Ginoo, nga mamugat na imong pulong sa mong kasing-kasing, di na mabuhi ang bisan pag-unsang sagbot sa pagkaluya, sagbot sa discouragement, sagbot sa kasakit, Ginoo, sa mong kasing-kasing, kaya ni grabe nagtubo ang imong pulong, mga. Lord, we need you. You only, you alone can do it. Tabangin niya, mga. And Lord, napakiluoy ko, Ginoo. As your servant, napakiluoy ko. Tawag kung tao diri Ginoong Dios na mahimong pastor. Tawag kung tao diri Ginoong Dios na mahimong pastor's wife. Tawag kung tao diri Ginoo sa mong simbahan na mahimong full-time in ministry, Lord, please. And Lord, make him 100 more better than me. By the grace of God, Lord, that person will be used mightily. Unta, Lord, nayusan na mo ingon, Ginoo. Ako na, Ginoo. Ako na ang ginaingon ni Pastor na mahimong next na pastor. Ako na ang ginaingon ni Pastor James na mahimong pastor's wife. Ako na, Ginoo. Make me that person, Lord, please. Touch hearts, Lord. Touch hearts. Let this church make a difference, Ginoo Diyos. Ikaw maguban, mag-bless ka na mo in Jesus' name. Amen. Look for a place. May mong matuan na mga apo ka. Look for a partner. If you would pray, the altar is open. If you wanted to go to the altar is open for you.